Salamat, idol. Boys, bukas tayo ng PRBO1, also known as the best. Tama ba? Yes sir, nakasulat eh. Kasama natin si Kai tsaka si Kenneth, the matangkad Saita. Yes. Sila yung may ingay. Kasama ko lang sila sa call guys kasi stuck ako sa Cavite. Tapos si Kenneth stuck sa Japan. Tapos si Kai stuck kung nasan man siya. Stuck sa puso ni... Ay! Literally me? Ako ganun. Naloko na. Okay guys, grill mo na, grill. Teka, isipin ko. Grill. Marco na alt art. Lo. Yung lo na purple ba yun? Hindi ko maalala. Purple ata yun. Basta yung maganda. Autumn ata yung artist nun. Tsaka ano rin. Autumn din na alt art Yamato. Tapos kahit anong Dawn card na Gold Lord. Please sana. Ano pa ba? Crocodile. Ay ano pala, tawag dito alt art na SEC Katakuri dahil kailangan natin kompletuhin yun. Tapos okay, simulan natin. Giveaway sa dulo na, isipin ko lang mamaya. Kai, are we ready? GG. Oo nga, hindi ko maalala kung may ace eh. Pero, let's go! Eh, ba't yan nakatapat? Di namin makita. Teka, hindi, ipapakita ko lang sa inyo pag maganda. Sige. Oden na, Dawn card, Duval, si Aso. May Don Gardoden na? Nakuha ka? Pero ano lang siya, yung base lang. Ito merong yung foil thingy na Oy, SR agad oh. Puro SR ba to? SR na Salamat, idol. Sabo. Tsaka ang daming cards. Ang daming cards. Teka, pakita ko lang sa dalawang kapatid natin. Ano lang siya, SR lang, base lang. To. Oh, sure. Oo, ano? Ang dami mamaya. Pakita ko yung mga cards, guys. Eh, di Godpack pala mga PRBO1. Meron pa ang God pack talaga eh. Puro manga daw. What dahil? Yes sir. What the hell talaga? Unggoy yung naglagay. Yes sir. Literal. Hindi alam ano ginagawa eh. Manga dyan. Piling ko may manga ako mapupul. Sana. Hindi okay na ako sa manga sana eh. Sa mga sariling box. Mangosteen. Ano pangalan nito? Salamat, Koala. Nakuha ko ng Salamat, idol. tawag dito. Ito ba? Ang tawag doon? Extended art? Ewan ko na na pangalan nito. Dracul Miyok. Ito. My Hawk. Ang ulit. Altar yan, di ba? Yes sir, may ako nalagyan ng sleeve dahil ang daldal natin at hindi natin nabu. Kuya PRBO1 na buti. Yes sir. Bili ka. Teka, okay. Next pack. Si si Ivankov na Don. Baby 5. Yes sir. Oy, shoutout kay Joan. Pero ano lang siya, common na si, anong pangalan na ito? Bartolomeo. Nag-burp ako guys, sorry, excuse me. Chaprolet, shoutout kay Joan. Momonosuke. Salamat, idol. Charlotte Cracker na trip ko. Wow. Ewan ko anong pinaka dito, may highest value. Ewan ko eh. No idea. Next pack, baby girls. Reiju. Random guy. O tama? Virgo. Arlong. Sanji na Salamat, idol. malungkot. Sanji na sawi. Sa Pilipinas. Next pack. Oy! Punit. Ata to yung nakaubad na babae. Gladiator na kita balat.
Rebecca. Astig ng drawing na ito. Shout out sa'yo, Hashimoto Q. Siya. The One Piece is real. The One Piece! Salamat, idol. The One Piece is real! Yonji. Nakakuha ko ng Yonji. Guys. Yonji. Oy. Nice. Yes, sir. Yun na kaya yun? Yung mga ano? Feel ko yun na yun, pero tuloy ang laban. Big Mom. Lo, Virgo, Yonji, Yezer, Khalifa, Vankov, ano pa nga yan? SEC Luffy. Salamat, idol. Na ano, na base. Solid ah. Wow, hindi talyo. Ganda sa camera. Tapos, ISO. Next pack. Hindi ko alam ano yung grail cards dito, mga mamster. So, pag nilagyan ko ng mga timestamp, lagyan ko lang ng hit. Oy, ito parang Salamat, ano, idol. detalyadong Rocinante. Big Mom, yung zombie na babae na idol. Si ano, ko. Next one, Salamat, Mert. idol. Tapos si nubo tuloy ako. Okay, next pack. Ten packs lang per ano eh, pagkakalam go. Sables. Shirahoshi ba pangalan ng ano? Salamat, idol. Noith. Hindi ko alam ano yung dapat nasa taas. Pero, Save you your know. tears for another day. Yes sir, wala na, na-copyright na tayo dahil binanggit mo title. Ganon ka ano, no, stricto. Uy! Second to the last pack. Eustace Kid na Don. Sanji. Salamat, idol. Amaru. Ayan, dulas. Kalat na ano, teka lang guys, ligpit ko lang. Yung nakata lahat ng good stuff pero tapos, oy Zoro, kung ano to, yung gold border, iyak. Oy, bagay ko kayo to. Kado, Salamat, idol. si Rumors. Teka. Okay. Ilang guys. Tawag dito. Giveaways dahil yung box. Save natin yung magagandang giveaways sa ano sa sunod na video kung may good stuff. Tatlong winner tig 150. Yung Salamat, idol. para maka-join, like, comment, subscribe, screenshot nyo. Tapos post nyo sa comment section ng FB post na ito. Yun lang guys. Next time ulit, love y'all. Ay, wait, recap pala. Teka, recap pala. Masyado ako na-excite. Di ko alam yung ano eh, good stuff. Salamat, Pero idol. ayun, pakita ko na lang yung mga nasa pinakataas. Na hindi ata dapat ito yung pinaka ano. Kasi Salamat, idol. hindi sila nasa pinakalikod. Pero pakita natin yung Kaido. Salamat, idol. OPO4, nakuha ni Kai yung ano neto eh. Yung Kaido nun na alt art. Yung Smoke Yongers. Salamat, idol. Youngers. Tapos,
Salamat, idol. Kung nakakalimutan pangalan na ito, Dracul Mihawk. Tapos... Teka. Pero di ka tunay na One Piece fan. Yes, sir. Tulad ni Salamat, Mert idol. nung di niya maalala yung Dressrosa arc. Naloko na. Ay, shoutout kay Mert. Tapos, Manga Nika. Manga Nika, please. Come on. Joke lang. Gusto ko gusto ko nung kid. Yes, sir. Pagkakalam ko meron. Okay, guys. Next time ulit. Love. Bye-bye. Naloko na.